என் பேர் காசி. இதான் என் ஊர் காலிப்பட்டணம். சின்ன வயசுலேருந்தே நான் இங்கே தான் படித்தோம் வளர்ந்தோம் எல்லாமே. இவங்கெல்லாம் என் வீட்டிலிருந்து வராங்க. பக்கத்தில் தான் என் வீடு இருக்கு. இதான் என் ஃப்ரெண்ட் அபு. சின்ன வயசுலேருந்தே ஒன்றா படித்தோம் வளர்ந்தோம் எல்லாமே. அபுனா அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் என்ன மாதிரி தான். அபுனா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இதா என் அம்மா. குழந்தை அழுதாதான் தாய் பால் கொடுப்பாங்க. ஆனால் இந்த தாய் அல்லாமலே பால் கொடுத்தன்னு வளர்த்துருக்காங்க. அம்மாண்ணா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது என் அப்பா. அப்பா வாழ்ந்ததே எங்களுக்காக வேண்டிதான். அம்மாவுக்கும் எனக்கும் அப்பான்னா உயிர். இது என் தங்கச்சி. அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் என்னை விட தங்கச்சியை ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கும் என்னை விட தங்கச்சியை ரொம்ப பிடிக்கும். இது நான் காசி, காலிப்பட்டணம் காசி. நேற்று வரைக்கும் நான் இந்த ஊரில் இருந்தாரு. ஆனால் நான் இப்போ இங்கே இல்லை. அப்பா அம்மா ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாமே விட்டு நான் போச்சு. ஒரு தடவை எல்லாரையும் பார்க்க வேண்டித்தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன். சந்தோஷமா நிம்மதியா நான் போக போகிறேன். போகலாமா? മച്ചാനെ കാലം കാലക്കിട്ടാ പൊളിച്ചു മോനെ പൊളിച്ചു. എന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഷോർട്ട് ഫിലിമിലായിരുന്നു. അതെങ്ങനെ ലാപ്ടോപ്പ് മാത്രമല്ലേ കാണത്തുള്ളൂ? ഈ ലാപ്പ് ഒന്ന് പിടിച്ചേ. നല്ല കബളിപ്പിച്ച് നിന്റെ നടി മേടിക്കില്ലേട്ടാ. എന്തായാലും പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ലാഭ. നായകൻ ശവല്ലേ, ശവത്തിന് ക്യാഷ് എടുക്കണ്ടല്ലോ. തമാശ തമാശ. ആരാന്ന് നോക്കി ആരാന്ന് നോക്കിയേ പോയി നോക്ക്. അയ്യോ എന്താ എന്താ വന്നി വല്ല വൈറ്റ് വേനാടാ. എന്താടാ എന്താടാ ശവല്ലേ? അതെ ശവം തന്നെ. നിന്നോടൊക്കെ 1000 വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരരുതെന്ന്. എത്ര സംവിധായകന്മാരെ കാണിക്കേണ്ട സാധനം ഇത്. നിനക്കൊക്കെ തമാശ കളിക്കാനുള്ള. ഇവന്റെ എണ്ണം കണ്ടാ തോന്നുന്നു ഇവനൊരു സംവിധായകനാണെന്ന്. അതെടാ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ദണ്ണിച്ച് നേടാ എല്ലാവരും സംവിധാനമായിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ നീയൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്ന് എവനാടാ സംവിധാനമാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ബാക്കിയുള്ളവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ഓരോന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോ അവനൊക്കെ ഒരു പുജ്ഞം. പോട്ടടാ പോട്ടെ. ഞാൻ ആ ഫീലിങ്സിനങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയല്ലേ. അതല്ല, ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ സിനിമ നമ്മളെല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോയി കണ്ടിട്ട് നീ മാത്രം ഡയലോഗ് പഠിച്ചു. നിന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഡാ പോവാം. ബാ സംവിധാനത്തെ നടന്നെ പോക്ക് ഉണ്ടാ. സംവിധായകോ